Uy, sayang. Strikean siya. Ayun na guys. Ayun na guys. Ayun na guys. Alright guys, snakehead hunting after ng session kahit mainit. Malupit si Mr. Hunter ang pinakamalupit dito sa Taiwan. Alright, tignan natin si Black Queen Frog. Minodify ko yan guys. Trigger na. Ha? Trigger na, pinakmal pero hindi niya pinuruhan. Alright guys, Dinilaan lang niya. ayun yun, sinundan pusa. Sinundan. Kagers. Uy, sayang. Strikean siya. Ayun na guys. Ayun na guys. Ayun na guys. Dalag to guys. Dalag guys. Oh. Oh. Yes. I told you. I told you. Video pre. Ha? Video. Videoan mo ako. Minata. Meron pa yan. Kanina pa nag-strike eh. I told you. Wala siyang kawala guys. Minata guys oh. Grabe. Nilunok niya talaga. Uy. Nakadali rin guys. Baby dalag. Nabidyohan ko kaya yun. Oh. Thank you. Pre, ito mo doon kay Hunter. 50 na yan. Kala ko tilapia lang eh. Oh. Kapan? Leo. Yeah, iga. Sabi ko na nga ba eh, i-strike sila eh. Sinalubong niya. Ganda ng lapan. Meron pa dyan isa kanina. Oh. What's up guys? Good afternoon. Oh, sayang. Nalubat pa yung GoPro ko. Nakaulit tayo ng mamaw guys. Oh my god. Thanks G. Grabe yung ulo guys oh. Alright.